गागु बसी पाठ पढ़ुची। गागुर 3 क्लास है। आज गागुर 3 क्लास नुआ बही आसी। एते सुंदर चिकचिक बही गुड़िक देखी गागु भारी खुशी। से मन दे पाठ पढ़ुची। गागु को पाठ दे मुई नुआ बही सबूर कभर पकाउथली। हठात मन पड़गला गागुर ही खुशीर मुहूर्त को आपण मान सहित शेयर करिबिनी केमिति। संगे संगे कभर पका बंद कर भिडियो करिबारे लागि पड़ली। बही गुड़िक देखी मते भी खुशी लगुथिला। नुआ क्लास को जाइथिबो ता सहित एते सुंदर नुआ बही। गागु कौन समस्ते भी खुशी हेबे। एबेकार पिला माने सिना नुआ बही पढ़िबार आनंद उपलब्धि करूचंती। आम मानक समय एमिति नुआ बही किणा हेउ नथिला। विशेष करी मु नुआ बही रे पाठ पढ़िनी। हाँ जेतेबेले पूरा छोट थिली नुआ बही रे पाठ पढ़िथिबी। सेतेबेले बही चिरी जाउथिबो। वर्षकु 2-3 खंड नुआ बही आसुथिबो। सेतेबेले एमिति भी बही नथिला। मोर मने अछि मो छवि बही मो गणित बही बास 2 खंड। बड़ ହେଲା ପରେ ମୋ ଉପରେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ନୂଆ ବହି କିଣା ହୁଏ। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବହି ପଢ଼ି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥାଏ ମୋର ବି କାମ ଚଳିଯାଏ। ହଁ ମୋର 9th କ୍ଲାସରେ ସବୁ ବହି ବଦଳିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ବହି ସେଟ୍ଟିଏ କିଣା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି। ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବହି କିଣା ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ନୂଆ ବହିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଜୀବନଧାରାଟି କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଶିଖୁଥିଲୁ। ଆଜିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି।